வாங்க ஜார்ஜ் சகரி அங்கிள், வாங்க பூபதி அங்கிள். அங்கிள் பிரேஸ் லார்ட் அங்கிள். அங்கிள் பிரேஸ் லார்ட் அங்கிள். என்னப்பா எப்படி இருக்கு, உடம்பு நல்லா இருக்கா? இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல அங்கிள். എന്താ മോനെ, എന്താ പറ്റിയത്? എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇങ്ങനൊരു ആക്സിഡന്റ് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഞാൻ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഓട്ടി. എന്താ പറ്റിയത്? அங்கிள் இல்ல அங்கிள், ஓவர்டேக் எடுக்கும் போது ஆப்போசிட்ல லாரி வந்ததை பார்க்கல அங்கிள். அதை ஸ்லிப் ஆகிட்டு விழுந்துட்டாங்க. എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമോ? ഗോഡ് ഹസ് ഗിവൻ ഓൺലി വൺ ലൈഫ്. അത് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങൾ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കണ്ടാടാ. ശരി, ഓക്കെ. ഗോഡ് ഗിവ് എ സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. We have to overcome it, okay? Okay uncle. Okay, I'll read you a verse. Okay uncle. Proverbs 21:2. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. Did you listen? illa na maru video.